नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या मरियम नवाज के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान कोई ख़ास किस्म के इख्तलाफात हैं। एक ताकतवर शख्सियत ने जिसके बारे में ये तासुर है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान के वो हल्के जिन्हें ताकतवर हल्के कहा जाता है उनके इंतहाई करीब है, उसने इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक किस नोयत के सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं और एक इंतहाई अहम खिलाड़ी के मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था यानी गैर मुतवक्के था। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बज़ाहिर ये कदम इसलिए उठाया है कि ये जो खिलाड़ी था इसने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जो हुकूमती टीम थी उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की और एक ऐसा कदम उठाया जो वज़ीर आज़म इमरान खान को सख्त नागवार गुजरा और उन्होंने ये तासुर दिया और ये पैगाम भिजवाया कि सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं खुद हूँ और मुझसे बड़ा खिलाड़ी बनने की कोई और कोशिश ना करे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या मरियम नवाज के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके दरमियान कोई ख़ास ऐसा मामला है जिस पर कोई ख़ास नोयत के इख्तलाफात हैं और ये जो पूरा तासुर है ये कैसे बना, इस हवाले से कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस के जो पूरी कहानी है वो कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत ने इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक किस नोयत के इंकशाफात किए हैं और ये जो शख्सियत है इसके बारे में ये समझा जाता है और बहुत से हलकों को ये यकीन है कि इस शख्सियत की जो पूरी एक सियासत है वो ताकतवर हलकों के गिर्द ही घूमती है और ये जो शख्सियत हैं ये आम तौर पर ये ख़ुद भी तासुर देते हैं कि ये ताकतवर हलकों के तर्जुमान हैं और कई मरतबा ये इस किस्म का तासुर भी दे चुके हैं कि वो ताकतवर हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह ये जो शख्सियत कुछ ख़ास नोयत की प्रिडिक्शंस करती है, कुछ ख़ास नोयत की पेशगोइयाँ करती है, तो उन पेशगोइयों के मुतल्लिक भी यही तासुर बनता है कि इनको कहीं ना कहीं से कोई इतला मिली है, कोई इनडायरेक्ट मैसेज मिला है और उस इतला और उस मैसेज की बुनियाद पर ये जो शख्सियत है ये इस किस्म की पेशगोइयाँ कर रही है। और ये जो शख्सियत है इसने जो इंकशाफात किए हैं उसका पस मंज़र ये है कि कुछ हलकों का ये दावा है कि शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान रिसेंटली कुछ बहुत ही अहम नोयत के राब्ते हुए हैं और फिर एक फार्मूला बनाने की कोशिश की गई है और उस फार्मूले के तहत ये तय किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा होगा वो कैसा होगा और इस सियासी मंजरनामे में किसको किस नोयत का किरदार मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फार्मूला है इसके तहत एक तजवीज़ ये भी तैयार की गई कि मरियम नवाज जो हैं वो लंदन चली जाएं और इस तरह से मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जाए ताकि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत मज़ीद मुतासिर हो रही है उस तरह से मईशत को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे। और इसी फार्मूले के तहत ये तासुर भी दिया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को भी शहबाज शरीफ के ज़रिए इस पूरे मामले के मुतल्लिक एक अहम पैगाम भेजा गया है। अब इस पूरी सूरत हाल में क्या मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान कोई ख़ास नोयत के इख्तलाफात पैदा हुए हैं और वो कौन सी शख्सियत है जिसने इस पूरी सूरत हाल में बहुत ही मानी खेज किस्म के इंकशाफात किए हैं, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसे खिलाड़ी को जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी और अपनी
ٹیم کے کپتان سے بھی بڑا کھلاڑی ہے اس کے خلاف کیا قدم اٹھایا، اور یہ جو وزیر اعظم عمران خان کا قدم تھا اس پر کئی حلقے حیران بھی ہیں، اور بہت سے حلقوں کے لیے یہ جو قدم ہے وہ کافی ان ایکسپیکٹڈ، کافی غیر متوقع بھی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کھلاڑی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، ان کے بارے میں یہ تاثر بنا کہ حفیظ شیخ کی رخصتی کے بعد جو پاکستان کے بااثر حلقے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ حکومت کی ٹیم میں شامل ہوں، اور حفیظ شیخ نے جہاں پر معیشت چھوڑی تھی وہاں سے آگے مثبت سمت میں یہ کھلاڑی معیشت کو آگے لے کر جائیں۔ اور اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کو کنونس بھی کیا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان قائل بھی ہو گئے تھے، اور کچھ سول حلقے بھی ایسے تھے جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ اس کھلاڑی کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے اگر معیشت کو آگے چلانا ہے۔ اور ان کا تاثر یہ تھا کہ حماد اظہر کا اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی برا نہیں رہا، لیکن ایک وزیر خزانہ کے طور پر جس قسم کے فیصلے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا جو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس تناظر میں جس طرح کے فیصلے اور جس طرح کے ویژن کی ضرورت ہے، ابھی حماد اظہر کے پاس اس قسم کا تجربہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس کھلاڑی کے بارے میں ایک فیصلہ فائنلائز ہو گیا اور یہ طے کر لیا گیا کہ یہ جو کھلاڑی ہے اب پاکستانی معیشت کا ڈرائیور ہوگا، تو یہ جو کھلاڑی ہے اس نے کچھ ایسے بیانات دیے جو حکومتی حلقوں کے ذرائع ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو سخت ناگوار گزرے، اور ان کا تاثر یہ بنا کہ یہ کھلاڑی تو یہ تاثر دے رہا ہے کہ یہ کپتان اور کپتان کی ٹیم میں موجود تمام کھلاڑیوں سے کوئی زیادہ کھیل کو جانتا ہے، اور باقی جو سب کھلاڑی ہیں وہ مکمل طور پر نالائق ہیں۔ اور یہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے جب ان کو ایک خاص آفر کی گئی تو اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان نے مذاکرات کیے تھے اس کی بنیاد ہی غلط تھی، یعنی جو اسد عمر نے مذاکرات کیے اور اس کے بعد جو حفیظ شیخ نے مذاکرات کیے، ان دونوں نے جن بنیادوں پر مذاکرات کیے وہ بنیادیں ہی غلط تھیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان جس گورنر اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے لے کر آئے تھے اور جس پر ان کا بہت زیادہ اعتماد تھا، اس کے بارے میں بھی اس کھلاڑی نے یہ کہا کہ ان کو معیشت کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو شرح سود ہے وہ اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اس سے پاکستان کے اندر جو ایک بزنس انوائرمنٹ تھا اس انوائرمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اسی طرح ایک فیصلہ جو وزیر اعظم عمران خان جس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے، جس کا کریڈٹ حفیظ شیخ بھی لیتے رہے، اور پوری حکومت یہ کہتی رہی کہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ڈالر کا ریٹ طے کرنا جو ہے اس سے ایک پورے نظام میں شفافیت آئے گی اور ایک یہ تاثر بنے گا کہ پاکستان کی حکومت جو ہے اس نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی ہے۔ لیکن یہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کو اس طرح کی خود مختاری دینے اور خاص طور پر یہ جو ایکسچینج ریٹ لے کے گئے 165 روپے سے بھی اوپر ڈالر کا، اس سے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جب یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان تک پہنچیں تو انہوں نے ان باتوں کو بڑا مائنڈ کیا، کیونکہ اس کھلاڑی کو وزیر اعظم عمران خان نے معیشت کو آگے لے جانے کے لیے آن بورڈ تو لیا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کھلاڑی کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ یہ باقی تمام کھلاڑیوں اور کپتان کی پالیسیوں کو ہی انتہائی ناقص قرار دے دے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ جو پوری ٹیم تھی اسد عمر کی، اس کے بعد حفیظ شیخ کی، اس کے بعد حماد اظہر کی، وہ سب نالائق تھے اور میں سب سے بڑا کھلاڑی ہوں۔ اور یہ جو کھلاڑی ہیں ان کا نام ہے شوکت ترین، جن کے بارے میں پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے کنوینئر ہوں گے، لیکن اب ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کونسل کے چیئرمین خود ہوں گے، وزیر خزانہ اس کونسل کے نائب چیئرمین ہوں گے، اور شوکت ترین جو ہیں وہ ایک عام رکن کے طور پر اس اکنامک کونسل میں شامل ہوں گے، جس میں 27 ارکان ہیں کل ملا کر۔ یعنی شوکت ترین کو جو معیشت کا ڈرائیور بنانے کا پہلے فیصلہ کیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور شوکت ترین جو ہیں وہ اب ایک عام رکن کے طور پر بھی اس کونسل میں شامل ہونے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اب واپس آتے
आते हैं इस मामले पर कि एक ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज के मामले पर मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान और जो ताकतवर हलके हैं उनके दरमियान कुछ ख़ास नोयत के इख्तलाफात के हवाले से किस नोयत के इंकशाफात किए हैं। तो मामला ये है कि ये जो ताकतवर शख्सियत हैं इन्होंने ये कहा है कि मरियम नवाज के बाहर जाने के मामले पर इस्लामाबाद में कोई और इतला है और रावलपिंडी में किसी और नोयत की इतला है। यानी जानने वाले जानते हैं कि रावलपिंडी से उनकी मुराद ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हलके। इसके अलावा इस शख्सियत ने मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी के मामले में भी एक बड़ी ही मानी खेज बात की, और ये जो उनका नुक्ता था ये इस पस मंज़र में था कि कुछ हलके ये चाहते हैं या ये तासुर है कि कुछ हलके ये चाहते हैं कि मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। अब इस पस मंज़र को आप जहन में रखिए, और इसी पस मंज़र में ये जो शख्सियत हैं इन्होंने अब ये कहा है कि मैंने टेस्ट के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से चेक किया था कि अगर मरियम नवाज की दरख्वास्त आती है कि उन्होंने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है और उनका नाम ECL से हटाया जाए तो उनका रद्द अमल क्या होगा, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल क्या होगा। और इस शख्सियत ने इंकशाफ किया कि जब मैंने ये टेस्ट किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, और उन्होंने अभी तक वैसे भी कोई ECL से नाम निकलवाने के लिए दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन उनका तासुर ये था कि ये अगर दरख्वास्त आई भी तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर देंगे। अब एक ऐसी सूरत हाल में कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह से पहले मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान एक डील के नतीजे में बाहर गए, अगर उसी तरह का मरियम नवाज के हवाले से भी एक फार्मूला बनता है लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान उस पर कोई मज़ाहमत करते हैं तो इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उनके दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। और ये जो शख्सियत हैं जिन्होंने मरियम नवाज के हवाले से इंकशाफ किया ये हैं शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं और ख़ुद को ताकतवर हलकों का तर्जुमान भी कहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।